Doctor, Doctor, I'm sorry in advance, but seems like we need to delay our webinar because we need to wait our dean dulu first. I'm sorry, because we need to wait our dean of economy first, Doctor. Okay, no worries. Thank you, Doctor. Hmm? Mana tadi dia? Ini. Ketua JPKP apa kabar? Bang Gapur jangan pala bising kali Bang Gapur. Ditegur pun salah, udah nggak usah lah. Bang Gapur, Bang Gali sehat kan? Gimana buat latar belakang merah itu, woi? Darah kan handphone tuh, pasti merah itu.
Udah kuantuk kan tadi. Halo, ngapain nih kita ini? Kok diam-diam aja? Hah? Makanya silaturahmi. Ada webinar Tumben Gus, cepat bangun. Malaysia. Sabar dulu ya Pak. Jackson. Baik, dokter, sembari menunggu, I would like to introduce you to Mem Citra, our head of international affair, and Mr. Ari. Mr. Ari is our Kaprodi, head of law program study. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I would like to introduce you to our head of law and economy, Mr. Santoso. Mr. Santoso already arrived in our Zoom meeting. Dongar. Ngerti, nggak ngerti. We're still waiting for our moderator, Doctor. Since first she arrived, we will start our webinar. All right, sure. Thank you. Dina, Yeah, Doctor. you will help me with the slides, right? Oh, okay, Doctor. I will help you with the slide. I'm having a bit of a technical difficulties on my end. Sorry. Oh, it's okay, Doctor. That's our responsibility, to be honest. Thank you so much. My pleasure, Doctor.
Doctor, I see in the list of participants there are Profesor Irwin ya, Dokter? Ya, betul. Ada beberapa saya dari fakultas. Oh, Hola. Halo, Papa. Halo, Prof. halo Profesor. I, Nice to meet you. Halo, Bro. I'm just thankful I'm not using my year one Syah profile. Kerja sama becanya enggak. Kami kan Okay, Doctor. And here with us, we also bring our management. There are Mr. Santoso. Halo Pak Santoso. Mr. Santoso is our Dean of Law and Management, Doctor. So Oke, the university, we have Faculty of Law and Management. I see. Oke. Assalamualaikum, Bapak. Tes. Halo Dina, kapan dibuka acaranya? Sebentar lagi Pak, kita masih menunggu moderator kita Pak. Oke. Moderatornya siapa? Bu Pipi? Iya Pak, benar Pak. Udah kalau kira-kira apa, udah Bu Dina aja langsung pun nggak apa-apa. Kalau kira-kira nunggu sekitar 3 menit lagi bisa nggak ya Pak? Oke, 3 menit. Oke, oke, Kasihan. oke. Oke, baik. Terima kasih Pak. Udah bangun kau Bayu? Alah, nah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Masuk Pak, masuk. Belum dibuka pintunya kok suruh masuk pula. Ini cemana? Boleh sarapan dulu nih. Mambal, mambal. Masih hidup bagus. Dengaran kalian bangun pagi ya. Kawan-kawan siapa yang pakai handphone? Yang pakai handphone pakai backgroundnya kayak mana, weh? Ada di grup loh Bang Bay. Okay, Doctor, since our management, our MC, and our moderator has arrived to Zoom meeting, we will start our webinar. This webinar will open with our MC, the Ajeng Puspa Wahyuni, and will lead by Ibu Vivi, our lecturer, and also our moderator today. Okay. Are you ready for opening the webinar, Doctor? Yes, sure. Okay, Ajeng, this time is yours. Terima kasih Kak Dina. Bapak Ibu izin apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas aja. Ya, baik. Kita akan segera mulai webinarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. Good morning. Yeah. My name is the Ajeng Puspa Wahyuni, and I feel grateful for being able to be your MC today. Honorable the Dean of the Faculty of Economics and Law, Mr. Santoso SAMM, Honorable Head of Law Study Program, Mr. Ari Dermawan SHMH, Honorable our beloved speaker, Ms. Nurul Sakinatul Fikriyah Muhammad Putra, Honorable all lecturers from your Royal University and UiTM, and of course our beloved student. First of all, I would like to thank the God who has given us blessing and mercy so we can attend this international webinar in a good condition. Salawat and salam always given to our Prophet Muhammad SAW, who had brought us from the darkness into the bright modern era that we live today. Ladies and gentlemen, today we are presenting international webinar entitled Personal Data Protection in Criminal Law Perspective, a comparative study between Indonesia and Malaysia. Our speaker today is Ms. Nurul Sakinatul Fikriyah Muhammad Putra from Faculty of Law, UiTM, Malaysia. Hello, Ms. Nurul. I am honored to welcome you to today's webinar. Are you ready for today, Miss?
Yes, I am. Thank you so much. Our pleasure, Miss. And to all Royal University students yang hadir hari ini, selamat datang kami ucapkan di webinar internasional. Semoga sesi hari ini membawa insight baru dan membuka wawasan kita bersama. Baik, to begin our event, I would like to invite the Dean of the Faculty of Economics and Law to deliver the welcoming remarks. Please welcome Mr. Santoso, SAMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Pak. Honorable Miss Nur Sakinatul Fikri Mohsid Putra, the lecturer of Faculty of Law, University Teknologi Menara Malaysia, as the main person into the webinar, special for Prof. Irwin Oi, Professor of Maritime and Transport Law in UiTM, Malaysia. Mr. and Mrs. Lecturer, Research, Law Practitioner, and we ask to Law Student Program Study in Royal University. It is a great honorable for me, on behalf of the Faculty of Economics and Law, Universitas Royal, to welcome you to this international webinar on personal data protection in criminal law, perspective, comparative study between Indonesia and Malaysia. I would like to extend to deepest respect and gratitude for the speaker, Ms. Nur Sakinah Fikriya Mohsid Putra, the lecturer, Faculty of Law, University Teknologi Mara, UiTM, Malaysia. Thanks for you. Semoga nanti kami harapkan kepada seluruh student kami, seluruh mahasiswa kami, kiranya dapat memahami, dapat mengerti apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Izin Miss Nur Sakinah, kemampuan kami dalam bahasa Inggris sangat minim, terutama untuk sebagian besar student kami. Harap dimaklumi. Alangkah baiknya nanti jangan full English. Saya coba, Pak. Boleh buat bilingual atau orang Melayu aja, tak apa. Dengan senang hati. In this era digital, personal data has become one of the most valuable assets. Its protection is not only a matter individual right, but also an urgent legal and societal issue. Terlebih lagi di Malaysia dan di Indonesia, negara serumpun, tentunya yang sama budaya, sama adat istiadatnya, sama kebiasaannya, akan mengalami persamaan dalam hal terkait dengan bidang hukum. Apalagi udah kita sama-sama negara serumpun, secara tidak langsung itu saling berdampak bagaimana hukum di Malaysia dan juga hukum di Indonesia. Jadi pada diskusi hari ini kami sangat berharap sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama kami di Indonesia yang saat ini mahasiswanya masih mahasiswa baru tingkat 1, mahasiswa pemula, dan terlebih lagi istimewanya ini banyak yang sudah pengalaman
Artinya itu usianya udah memasuki usia yang bisa dikatakan berpikir secara sempurna. Karena mahasiswa kami ini sangat luar biasa bijaknya. Semoga saja kita semua dapat mengambil hikmah dari presentasi atau dari webinar hari ini dan membawa keberkahan untuk kita semua. Kami harapkan lagi, mohon kiranya kepada student kami diperhatikan apa yang disampaikan oleh beliau nantinya. Demikian part dari saya. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yeah, thank you so much, Mr. Santoso, SAMM, for the welcoming remarks. Ladies and gentlemen, today's webinar is about personal data protection in criminal law perspective, a comparative study between Indonesia and Malaysia. Hadirin yang dihormati, webinar hari ini adalah tentang perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum pidana, sebuah studi komparatif antara Indonesia dan Malaysia. But before we get into the topic, I would like to introduce you to our keynote speaker. She is Miss Nurus Sakinatul Fikriyah Muhammad Syed Putra, Senior Lecturer from Faculty of Law UiTM Malaysia. Her area of expertise are law and social science. Hadirin yang dihormati, pembicara kita hari ini adalah Miss Nurus Sakinatul Fikriyah Muhammad Syed Putra. Beliau adalah dosen senior Fakultas Hukum dari UiTM Malaysia. Bidang keahlian beliau meliputi hukum dan ilmu sosial. Baik, now without further ado, I will turn the time over to Mrs. Asri Vivi Yanti Sinurat SHMH, who will guide the webinar. Mrs. Vivi, the time is yours. Oke, iya Kak Ajeng. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Asri Vivianti Sinurat SHMH. Selamat bergabung di hari ini di Zoom yang sangat kita nanti-nantikan, Miss Nurul Sakinatul, pada hari ini yang menjadi pemateri kita di dalam webinar internasional ini. Langsung saja, Miss, di sini saya akan menggunakan bahasa Indonesia berhubung para peserta kita serta mahasiswa-mahasiswi kita ini lebih menggunakan bahasa Indonesia yang aktif gitu ya, Miss ya. Langsung saja tanpa memperpanjang mukaddimah, buat para mahasiswa kami untuk standby mendengarkan apa nanti wejangan materi dari Miss Nurul karena itu sangat bermanfaat bagi kita pada hari ini, terutama tema yang sangat menarik baik itu di tingkat lokal kita yang pada hari ini kita mengetahui sama-sama banyaknya kasus perkembangan terutama dalam permasalahan data pribadi serta nanti adanya wejangan materi yang akan disampaikan oleh Miss Nurul tentang tema kita pada hari ini. Oke Miss, langsung saja saya persilahkan dengan segala hormat kepada Miss Nurul. Dipersilahkan Miss. Terima kasih pengacara majlis, Saudari Di Aceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak, dosen. Pertama, terima kasih atas undangan pada hari ini. Saya Nurus dari Fakultas Hukum ya, Universitas Teknologi Mara Malaysia. Terima kasih atas undangan kerjasama dari Bapak Dekan, Pak Santoso, moderator Asri, Ibu Asri, dan rakan-rakan sekalian. Sesi perkongsian kita pada hari ini merangkumi isu data protection in criminal law perspective, di mana kita bakal melihat kerangka hukum di Malaysia
Dan sedikit perbandingan, maaf saya tidak begitu arif dengan the legal framework in Indonesia, tapi saya akan cuba sebaiknya untuk kita membanding beza kerangka hukum di Malaysia dan di Indonesia. Now, let us jump straight to the discussion. But a disclaimer, saya minta maaf kerana bahasa Indonesia saya tidak begitu baik, tapi saya akan cuba, insyaAllah. Boleh dipasang slides-nya, Dia Jeng? Ya, boleh, Miss. Wait a minute. Alright, next. Okay. I'm just gonna straight away discuss our topic for today. Seperti yang kita maklum, data is the new currency of our lives. Kepentingan data adalah sesuatu yang tidak boleh dinafikan di waktu ini, from WhatsApp chats, online shopping, university portals and health apps. Every click leaves behind personal information. Apa sahaja yang dilakukan di online akan meninggalkan jejak. So what happens when this data falls into the wrong hands? Apa yang akan terjadi sekiranya data-data ini disalahgunakan? Think about how many times a day we log into apps, we order food online, or update our social media. All of that activity involves personal data about ourselves. Semua aktiviti yang dilakukan di internet akan melibatkan data peribadi kita. Jadi imagine if those details were stolen, dicuri and sold on the dark web. Your identity, your financial accounts, your exam records, your address could be misused. So these incidents, perkara-perkara ini menunjukkan bahawa data protection ataupun perlindungan data peribadi is no longer a mere administrative or civil issues. Dia bukanlah melibatkan compliance dan juga regulatory requirements. It has now become a matter of criminal law, hukum pidana, where intentional misuse, salah guna yang disengajakan, hacking or negligent handling of data may lead to serious crime. So understanding this information or intersection membantu kita untuk appreciate ataupun mengakui mengapa law must evolve to safeguard individuals in the digital era. Next, Ya Jeng. Now, sebelum saya membincangkan tentang kerangka hukum yang melibatkan pelindungan data peribadi, let's take a pause and look at what's really happening around us in the world. So, in the Asia Pacific region alone, as you can see, seperti yang tertera di slide saya, over a third of organizations in 2023 said they suffered mega breaches yang melibatkan pelanggaran data peribadi, costing anywhere between 1 to 20 million USD dollars. Ini adalah kerugian yang direkodkan. On average, each breach exposes about 22,500 records and costs more than $2.6 million. Now, let us zoom in closer to home. In Malaysia, di negara saya sahaja, pelanggaran data peribadi went up by 29% in just the first quarter of 2025, and businesses are getting hit with about almost 74,000 of cyber attacks every single day. Setiap hari ada sahaja berlaku pelanggaran data peribadi ataupun penyalahgunaan data peribadi. So across the border in Indonesia, you had a massive 660 million records compromised in just 6 months, and even your immigration system was crippled by ransomware, demanding 8 million USD dollars. Ini adalah figura ataupun statistik yang saya dapatkan berdasarkan kajian saya, and these numbers, statistik-statistik ini are not just headlines. Ini bukanlah berita yang kita lihat di surat khabar, di televisyen sahaja, tetapi pointed to us that they show us how data breaches have become an everyday crisis. Ini adalah
salah laku yang berlaku daily, and why the law needs to step in from a criminal perspective beyond administrative fines and requirements. Next, Jajen. Dan suka saya untuk berkongsi tentang kategori ataupun jenis-jenis perlanggaran data peribadi yang kerap berlaku di dunia. Statistics alone, like what I've presented sebelum ini, they do not tell the full story ataupun tidaklah menggambarkan masalah yang sebenarnya. What we really need to understand is what kind of breaches are actually happening. Apakah pelanggaran data peribadi ataupun perkara-perkara yang telah berlaku sekarang ini, from phishing emails to ransomware attacks, data leaks take many different forms. Each of it comes with different consequences ataupun kesan. Now, let us take a closer look at the main types of data breaches around the world. Ini adalah jenis-jenis pelanggaran data peribadi yang kerap berlaku di seluruh dunia. Firstly is phishing. I'm not sure whether you have heard of this. I think I would want to believe that phishing is something that all of us are aware of, adalah kegiatan yang sering diperbincangkan. This is when scammers fish for your data using fake emails ataupun email palsu, message palsu ataupun panggilan palsu. And believe it or not, phishing and other social engineering tricks make up about 30% of all data breaches globally, and the number is even higher when it comes to cloud system. And it's not just about emails anymore. Phishing tidaklah dilimitkan kepada penggunaan email palsu sahaja, tetapi ada juga kegiatan yang dikenali sebagai vishing ataupun voice phishing. One crazy case was when airline system were hacked through an offshore call center. And second is ransomware. This is very classic traditional type of data breach. It is also referred to as digital kidnapping. Hackers lock up your files. They won't give them back to you until you pay. In 2024, the average ransom demand was about USD 5.2 million, and there were over 300 million attempts worldwide. Ini adalah kegiatan yang sangat merisaukan kerana it has been happening worldwide and considered as a type of data breach that is mainstream. Even scarier, lebih menakutkan, almost 80% of malware attacks to malware free, meaning they don't even leave behind a file you can trace. Seperti pencuri who break in your house doesn't leave any footprints behind. Jadi tidak yang ditinggalkan. Dan seterusnya, we have supply chain and software vulnerabilities. Di sini hackers tidak menyerang mangsa secara terus. They go after your suppliers or the software you rely on and sneak in through the back door. Satu kes yang terkenal adalah Movit breach in 2023, where a zero-day flaw hit more than 2,700 organizations and exposed 93 million records. Another case would be SolarWinds in 2020, where malicious code hidden in software updates affected, memberi kesan kepada hampir 18,000 pelanggan, including termasuklah government agencies. Next, Jeng. Now, let's talk about a few more patterns. These are new patterns that are emerging and posing emerging concerns, tetapi adalah perkara yang sebenarnya telah pun berlaku dahulu, cuma mungkin dengan advancement of technology, kecanggihan teknologi zaman sekarang yang meningkatkan lagi kegiatan-kegiatan data infringement. So, human error. Believe it or not, nearly 3/4 of breaches, pelanggaran data peribadi adalah disebabkan oleh simple mistake.
like a misconfigured system, someone leaking ataupun berkongsi password, and credential theft is on the rise too when someone stole ataupun mencuri password anda. Stolen or compromised logins shot up by 71% in just 1 year. We also have something that is quite recent. This is actually my area, AI-driven breaches. I'm sure you have heard of artificial intelligence, kecerdasan buatan. About 20% of incidents now involve unauthorized or shadow AI, which often jack up cost by hundreds of thousands. And cyber criminals, mereka ini menjadi lebih kreatif dengan menggunakan AI. Think about phishing emails yang telah saya jelaskan sebentar tadi, that sounds scarily real dengan bantuan AI. Phishing boleh dilakukan dengan lebih berkesan menggunakan teknologi AI. Deepfakes can trick people. In fact, AI-driven phishing and deepfake scams already show up in over a third of reported breaches. Dan akhir sekali, breaches hit some sectors harder than others. Ada beberapa sektor yang merekodkan pelanggaran data peribadi yang lebih berbanding dengan sektor-sektor lain. For example, retailers often suffer because supply chains get disrupted and customers lose trust. And the most painful hits semestinya bidang kesihatan kerana melibatkan stolen patient records, which is not just valuable but incredibly sensitive. Imagine your medical history ending up on the dark web. Penjenayah menggunakan data-data kesihatan anda untuk melakukan perkara yang tidak sepatutnya. That's a whole different level of impact. Now, next dia Jeng. So after looking at the seriousness and widespread data breaches, data-data yang telah saya kongsikan, jenis-jenis breaches ataupun pelanggaran data peribadi yang telah saya kongsikan. So the next question would be, what happens? What happens after all these infringements take place? This is where the criminal law perspective comes in. Dan untuk tujuan webinar kita pada hari ini, saya akan membincangkan criminal perspektif ataupun hukum pidana melibatkan pelanggaran data peribadi dari dua perspektif. Pertama adalah menerusi the Personal Data Protection Act 2010 in Malaysia, which is Malaysia's main law governing the collection, use and safeguarding of personal data in commercial transactions. Beyond just setting out compliance rules ataupun letakkan obligasi-obligasi kepada pengguna ataupun pengelola data, PDPA actually creates criminal sanctions for those who breach its principles. This means mishandling of personal data isn't only a regulatory requirements issues nowadays. It can be treated as a criminal offence. And the second angle ataupun sudut pandang kedua adalah melibatkan bila mana private sector establishment ataupun companies mismanage data. When they fail to secure, when these all private sector entities fail to secure personal information, it often falls into the wrong hands, leading to crimes like identity theft, fraud, ransomware attacks. And this brings us into the realm of other laws, for example, Computer Crimes Act 1997, the Communications and Multimedia Act 1998, Penal Code, which deal directly with cyber crimes and their consequences. Secara konklusinya, when we talk about apabila membincangkan tentang hukum pidana yang melibatkan pelindungan data peribadi, ia haruslah dilihat dari dua perspektif. Pertama, criminal sanctions under the PDPA, dan kedua, how weak data governance leads to cyber crimes punishable under other legislations. Next, Dia Jeng.
Jadi sebelum saya teruskan perbincangan saya melibatkan dua perspektif tersebut, saya suka untuk memberikan gambaran tentang apa yang sedang berlaku di Malaysia, or a sneak peek into major data breaches in Malaysia. Next, ya Jeng. So Malaysia has seen some pretty big data breaches in the past few years, and the scale is very, very worrying. In 2022 alone, we had a massive leak of 13 million accounts linked to Maybank, which is our country's bank terbesar di Malaysia. The Election Commission, which manages our national voter registry, Astro, Malaysia's biggest satellite TV and broadcaster. All of this stolen data was being traded online. Data-data yang dicuri ini dijual di internet. Around the same time, data from WhatsApp users worldwide, including nearly 12 million Malaysians, dijual di internet, walaupun Meta later disputed and denied the breach. Even the Election Commission itself was hacked, exposing voter registration data like my card number, our national identification, and home addresses. And it didn't stop there. The aviation sector was also hit. Asia, for example, I think saya kira rakan-rakan di sini pasti pernah terdengar Asia. Our major low-cost airline in Asia had 5 million passenger records compromised through ransomware, while Batik Air, another, saw 45 million customer records exposed by disgruntled contractors. Bukan itu sahaja, Malaysia juga merekodkan pelanggaran data peribadi yang melibatkan access to millions of civil servants' payslip and tax forms, while the National Registration Department, which stores identity records of all citizens, had 22.5 million records sold on the dark web. My Sejahtera Health app, which holds vaccination and health data of 38 million users during COVID-19, also experienced over 1.12 million cyber attacks. So put together, semua kes-kes ini menunjukkan satu pattern yang jelas. Malaysia's data from banks to airlines, shopping apps to government systems remain highly vulnerable, and every breach chip away at public trust. And this brings us to the big question: when data is mishandled or leaked, what are the criminal consequences under our law? Apakah kesannya dari sudut hukum pidana di bawah Personal Data Protection Act? Next, Dia Jeng. Now, before we proceed to discuss on the criminal sanctions ataupun hukum pidana di bawah PDPA 2010, I have to give you some background of PDPA 2010. Next, Dia Jeng, sorry. Sedikit latar belakang mengenai PDPA. So PDPA is Malaysia's Personal Data Protection Act, which came into effect dikuatkuasakan in 2013. We have had our data protection law quite a while now, and was actually the first data protection in ASEAN. We modeled it after Hong Kong's 1995 law and the UK's 1998 law. We borrowed some ideas ataupun konsep daripada dua kerangka hukum di Hong Kong dan UK. And why was it introduced? Sama sahaja permasalahannya. Think about things we all worry about today: identity theft, kecurian identity, credit card fraud, personal details being sold without your permission. Now, the PDPA was Malaysia's answer to those problems. It was meant to give consumers legal protections across a wide range of industry. So if you are dealing with a bank, sekiranya anda berurusan dengan bank, an insurance company, hospital, ataupun membeli tiket penerbangan, ataupun online shopping, your personal data falls under the PDPA. But there's a catch. The law
only applies to commercial transaction. Ini adalah skop pemakaian PDPA 2010 yang mana undang-undang ini ataupun hukum ini cuma terpakai kepada commercial transactions. So what does that mean? Imagine you buy something online ataupun sign up for a gym membership. You wanted to get a holiday package for yourself. That's a commercial transaction. Your data there is supposed to be protected. Data anda seharusnya dilindungi di bawah obligasi-obligasi yang telah dinyatakan di bawah PDPA 2010. But if you go to a free vaccination program or take part in community service ataupun community survey, that is not commercial and therefore PDPA doesn't cover it. So the law also has a very broad definition of personal data. Of course, disebabkan PDPA merupakan undang-undang perlindungan hukum perlindungan data peribadi, terdapat beberapa definisi data peribadi yang dinyatakan. Basically, it's anything that identifies you directly or indirectly. So your name, phone number are obvious, but it could also be something like your student ID number, or even data that links back to you through another system. Dan kita juga mempunyai kategori kedua yang melibatkan sensitive personal data. This is the really private stuff, your health records, your religion, your political views, or if you have ever been accused of a crime. So think about how damaging it could be if this kind of data leaked, like your medical history ending up online, religious or political opinion, pendapat berkenaan dengan agama ataupun politik, being exposed in a way that invites discrimination. That's why the law treats this category with even more caution. Sensitive data gets higher ataupun heftier punishment. Next, Ya Jeng. So apakah yang dikawal di bawah PDPA 2010? What does PDPA 2010 regulate? Basically, it covers the entire journey of your personal data. Dari saat data itu dikumpul, to how it is stored, bagaimana ia digunakan, dan bila dia dipadam. For example, if you sign up for a gym membership, the gym has to make sure that your details are safely handled. Data pribadi anda dilindungi dengan sepatutnya, not used for anything beyond your consent and deleted when you end your membership. So the law puts obligation on organizations which we call as data users. If they misuse data, say by selling your phone number to telemarketers, that's an offense. It also gives right to you, the data owner, meaning anda boleh untuk meminta ataupun you can ask how your data is used or even request corrections if the data is wrong. Ini adalah hak-hak yang dijanjikan di bawah PDPA 2010. And PDPA also stresses good governance. Companies are expected to manage data responsibly and sometimes even adopt what we call as self-regulatory codes of practice. Clear examples, and they are clear examples of breaches as outlined in the PDPA 2010. If a company, for example, if a company fails to register as a data user, if it collects data unlawfully, or if it leaves its database exposed and hackers get in, all of these are offenses. Now, paling penting sekali, at the heart of the law are the 7 data protection principles. Prinsip pelindungan data pribadi yang dipatuhi oleh hampir ke semua negara di dunia. These are like the golden rules. They include things like general principle, don't misuse data. The notice and choice principle, tell people why you are collecting data and let them decide how they want their data to be processed. The security principle, you have to keep it safe. And the retention principle, you don't get to keep
the data subjects data forever, like deleting your details once your account is closed. There is also data integrity. You have to make sure that the data use is accurate and access principle. You have to let people see or correct their data. Now, these principles found in section 6 to 12 of the PDPA form the backbone of the law. This is the pillar of the PDPA 2010. Next, Dia Jeng. Dan antara perkara yang perlu dititik beratkan juga adalah berkenaan dengan who does the PDPA 2010 apply to. So who exactly does the PDPA apply to? In short, anyone, sesiapa sahaja yang berurusan dengan data peribadi in commercial transaction. That means if you are running a bank, an e-commerce website, or even a private tuition center that collects student details for enrollment, you fall under the scope of the PDPA. So a commercial transaction, they doesn't have to mean a signed contract. It's any situation where goods or services are exchanged. For example, it could be as simple as booking a Grab or Uber ride, buying bubble tea menerusi aplikasi delivery, food delivery, ataupun signing up for an online store membership card. All of that is considered commercial, so the PDPA applies. Now, what if the data is processed outside Malaysia, where the law says it only applies if the data is intended for further use in Malaysia? So if a Malaysian bank outsources its data processing to a server in Singapore, for example, but the data comes back to be used in Malaysia, the PDPA still applies. Finally, there's also the role of data processors. Ini adalah perkara yang sebelum ini tidak dibincangkan dengan kritis. Tetapi sekarang the proposed amendment to the PDPA menyaksikan bahawa bagaimana the role of data processors are being emphasized. These are people or companies that handle data on behalf of another organization, like a cloud service provider hosting hospital records. They don't own the data and they can't use it for themselves, but they must apply with the security principle, which means they have to make sure that the data they kept are saved. Okay, next, Dia Jeng. Dan ini adalah perkara yang menjadi fokus perbincangan kita pada hari ini, iaitu melibatkan perlanggaran data peribadi dan apakah hukum pidana yang terpakai di bawah Data Protection Act 2010. So under the PDPA, data breaches can result in both administrative fine and criminal sanctions. So offenders may face penalties of up to 500,000 in fines and even 3 years in prison. Ada beberapa peruntukan di bawah PDPA 2010 yang melibatkan imposition of criminal sanctions. For example, misuse of data in Section 5, Subsection 2, failure to register as a data user for specified class of data users, Section 16, Subsection 4. We also have Section 18, Subsection 4, continuation of processing personal data by the data user following revocation of its certificate of registration, dan terdapat beberapa peruntukan lain lagi yang tidak saya letakkan dalam slides. We have a few. So why does the question that should be explored together, ataupun soalan yang perlu untuk kita bincangkan bersama ialah mengapa PDPA they go beyond financial penalties and bring in the criminal element ataupun criminal liability ataupun hukum pidana. It comes down to the kind of harm that data breaches can cause. When personal data is mishandled ataupun data peribadi tidak diuruskan dengan sempurna, people can become victim of identity theft, fraud, discrimination, or simply lose control over their own private information. And on a bigger scale,
kesalahan yang berulang akan menyebabkan public trust, weaken the public trust in institutions and online services, which can in turn affect the economy and how society functions. Jadi saya mengajak anda semua untuk berfikir bagaimana sekiranya data pribadi tidak diuruskan dengan sempurna, bolehkah kita menjalankan transaksi online dengan selamat? Ataupun would we want to even shop online? Would we want to be using online services as we used to if we know that our personal data are not being handled carefully? So criminal sanctions in this context are meant to act as strong deterrent. They send a message that these are not just technical slip-ups or compliance issues. They are seriously wrong and deserve real consequences. Sekiranya dahulu kita lebih memfokuskan tentang denda sahaja. Jadi EDPA sends a different message altogether. At the same time, they highlight accountability. Organizations, syarikat-syarikat kantor-kantor yang menyediakan perkhidmatan online need to see data protection not as a box-ticking exercise, but as a core legal duty that meant to protect both individuals and the wider public, of course. Next, ya, Jeng. And on the side of enforcement, next, sorry. Next, ya, Jeng, sorry. Okay. On the side of enforcement ataupun penguatkuasaan, we have the Department of Personal Data Protection or DPDP. Enforcement of the Act is carried out by the Department of Personal Data Protection, which was set up in 2011 under the Ministry of Communications and Digital. At the top of the hierarchy, we have the Commissioner Pesuruhjaya, who is responsible for administering and enforcing the PDPA. The commissioner can register data controllers, they can inspect personal data systems, they can even investigate complaints from the public, and authorized officers in the DPDP even have powers similar to police officers under the Criminal Procedure Code, which allows them to investigate ataupun menyiasat kesalahan-kesalahan di bawah PDPA as criminal cases. So if a breach is found, the commissioner can issue an enforcement notice requiring the organization to fix the problem, and failure to comply with that notice in itself is itself an offense, punishable by fines up to 200,000 or 2 years in prison or both. So for other offenses, commissioner may also compound offenses by offering a settlement of up to 50% of the maximum fine, but prosecution under the PDPA cannot proceed without the written consent of the public prosecutor, making clear that while the DPDP plays a central enforcement role, ultimate prosecutorial authority, they rest with the public prosecutor. Next, ya, Jeng. Ini adalah contoh kes yang melibatkan pelanggaran data peribadi yang mana in public bank, Berhad and Tan Teck Seng, Jason and others in 2021, kes ini melibatkan bank who had validly served court papers. The dispute was whether the bank had validly served court papers. So the defendant, he claimed that the service was irregular because they had emailed the bank asking to change their address. But here's the problem. Under the PDPA, specifically Section 35 to Section 37, any request to correct personal data like an address has to be properly verified. So the bank refused to process the email because it had no biometric or written confirmation. Why? Because under the security principle in Section 5 and 9, banks must take practical steps to safeguard personal data from misuse or an unauthorized access. So imagine if banks allowed anyone to just email and change an address.
scammers could divert sensitive documents or even loan approvals. So in this case, the defendants only completed the biometric process and gave proper confirmation after the 21 days statutory window had closed. That meant their new address wasn't yet effective when the writ was served. So the High Court agreed with Public Bank, saying they had acted lawfully and in compliance with the PDPA. The judgment in default was valid and the earlier session court ruling was overturned because it failed to take into account the PDPA obligations binding on the bank. Ini cuma satu contoh yang melibatkan prosecution of data breaches under the PDPA. Sebelum saya meneruskan perbincangan dari sudut perspektif yang kedua, suka saya untuk melakukan sedikit perbandingan di antara kerangka hukum di Malaysia dan kerangka hukum di Indonesia. Kita telah melihat beberapa obligasi data rights, obligations imposed on the data processors and controllers, the rights of data subjects. It's useful to put it side by side with Indonesia's newer law because while both aim to protect personal data, the way Indonesia and Malaysia handles criminal sanctions and enforcement is quite different. So, if I am not mistaken, di Indonesia, the Personal Data Protection Law 2022, Law number 27, is the country's first full-fledged hukum yang melibatkan perlindungan data pribadi dan di bawah hukum ini terdapat kesalahan pidana yang serius. It doesn't just regulate companies and agencies in Indonesia, but this law also applies to foreign entities handling Indonesian data. And the law splits personal data into two categories. Terdapat dua kategori data yang dinyatakan di bawah law number 27. One is general data seperti name, nama, gender, religion, and sensitive data such as health records, biometric genetics, criminal history, children data. And similar to PDPA, rights of individuals are also laid out very clearly in Article 5 to 15 of Law number 27. So people can ask to see their data, people can request to correct it, erase it, or even object if decisions are made solely through automated profiling. Ini adalah satu peruntukan yang tidak terdapat di bawah PDPA 2010. Dan yang paling ketara sekali melibatkan concerning law number 27 are the criminal penalties. Under Article 67, if someone unlawfully collects or disclose personal data, they can face up to 5 years in prison and a fine of 5 billion rupiah. Under Article 68, falsifying, memalsukan data pribadi attract even heavier punishment, 6 years and 6 billion rupiah. And if the offender is a company, the fine can go up to 10 times higher under Article 70 plus possible suspension or even dissolution. And on top of that, Article 57 membenarkan administrative fines of up to 2% of annual revenue. Secara konklusinya, Indonesia's message is clear. Misuse data and you could be hit with real jail time and very heavy fines. Ini adalah berbeza dengan Malaysia kerana hukum yang dinyatakan di bawah law number 27 lebih berat berbanding hukum yang dinyatakan di bawah PDPA 2010. So Malaysia's Personal Data Protection Act, on the other hand, takes a slightly different approach, menggunakan mekanisme ataupun pendekatan yang berbeza. Yes, it was one of the first in the region,
but it only covers data in commercial transactions and doesn't apply to government bodies. So instead of splitting data into general and sensitive seperti Indonesia, PDPA focuses on 7 core principles, like the security principle and the retention principle in section 5 to 12 that businesses have to follow. Breaches under the PDPA are also criminal seperti Indonesia, tetapi punishment are a bit lighter, or I can say much lighter compared to Indonesia. For example, seperti contoh, failing to comply with prinsip-prinsip data pribadi, 7 prinsip data pribadi yang telah saya jelaskan sebelum ini, can lead to fines up to 300,000 or 2 years imprisonment under Section 5, subsection 2, and unlawful collection or disclosure can mean up to 500,000 or 3 years jail time. The law is enforced by the Personal Data Protection Commissioner, who has police-style powers of search and seizure. And with recent amendments, Malaysia is catching up to global standards by adding mandatory 72-hour breach notification, which Indonesia has already had, and requiring every organization to appoint a data protection officer. Next, ya Jeng. Dan ini adalah perspektif kedua yang melibatkan pelindungan data pribadi dan juga hukum pidana, yang mana sebelum ini saya telah jelaskan criminal sanctions under the PDPA. This is with regards to mismanagement of data, which eventually lead to cyber crimes. The second angle is how mismanagement of data by private companies can actually open the door to cyber crimes. In other words, when organization, they don't handle our personal information properly, it often ends up in the wrong hands, and that's when criminal take over. I'll use 2 examples we are all familiar with. One is hacking and another one is phishing. These are among the most common ways people become victims once their personal data leaks. Now, let's start with hacking. I'll give you one hypothetical scenario. Let's say, Dia Jeng, do you have wearables ataupun kita panggil apa ya? Jam pintar ya? Smartwatch. Oh, sorry, Doctor, I don't wear smartwatch. I use the mechanical one. Okay, so sometimes some of us use wearables ataupun fitness watch to track our health records, right? So let's say a fitness app you use stores your personal data, including your email, weekly, you have your password in it. The app doesn't update its security systems, meaning the company fails to update their security systems and hackers break in. So the hacker now has your login credentials, meaning they have your password. And because many people reuse the same password, they would try the same details on your email, online banking, social media accounts, and suddenly your email is hacked, your social media is taken over, and in the worst case scenario, your online banking is compromised. So again, the root cause was poor security by the app, meaning the fault should fall under on the shoulder of the company handling the personal data, right? But the damage spreads into other parts of your digital life. Dia terkait apabila syarikat-syarikat ini tidak menjalankan tanggungjawab mereka dan menyebabkan data pribadi kita terdedah kepada kegiatan jenayah online. Dan contoh yang kedua adalah melibatkan phishing ataupun fake emails and scams. So Asri, imagine you sign up for an online shopping platform. Apa online shopping platform yang terkenal di Indonesia? Shopee, TikTok, Miss. Right. So the company doesn't secure. Mereka ini tidak mempunyai security system yang melindungi database mereka secara sempurna, and your email and phone number leak online because you have to give your email, right? You have to give your phone number if you want to use the platform. So a scammer now
knows you are a customer of that platform. They send you a very convincing email that looks like it's from the company asking you to verify your account. Kita selalu menerima email-email seperti ini, right? Like Shopee sends us an email, please verify your account. Please confirm payment. So because the scammer already has your personal details, the email looks real. And especially we have AI now. They can crazily look real to us. Maybe it comes from an authorized entity. All right. And you might click the link and unknowingly you hand over your password or credit card details. Di sini, the weakness started with the company's mismanagement of data, but you, the consumer, ended up the victim of fraud. So if situations like this happen, they don't just stop at being a data protection issues anymore. They actually trigger other criminal laws in Malaysia. For example, hacking falls under the Computer Crimes Act 1997, which criminalizes unauthorized access and data theft. Phishing, on the other hand, can be prosecuted under the Penal Code, especially provisions on cheating and fraud. Now, let's look at law for hacking in Malaysia. Next, Yajeng. So in Malaysia, law of hacking, also known as unauthorized access to computer, the Computer Crimes Act 1997 is the main law yang melibatkan hacking dan juga other computer related offences. Now di dalam akta ini, hukum ini tidak memberi definisi yang tepat berkenaan dengan berkenaan hacking. It criminalizes, however, the act of unauthorized access to computer materials under Section 3, subsection 1. So the Malaysian courts have adopted this definition with the case of Creative Purpose Sidra Berhad and another, an integrated Transcorp, confirming that hacking bermaksud unauthorized access to content stored on the computer. So under Section 3, subsection 1 of the CCA, anyone guilty of hacking sekiranya didapati bersalah akan dikenakan denda up to 50,000, imprisonment up to 5 years or both. And Malaysia's approach is quite broader as compared to international standards, such as those of the OECD and the Council of Europe, which only criminalize hacking if security measures are breached. In contrast, Malaysia penalizes even simple unauthorized access, recognizing that hackers often exploit one system to jump into others to hide their tracks. Where unauthorized access is committed with further intent, maksudnya seseorang hack komputer yang dimiliki oleh orang lain dengan niat untuk menyalahgunakan information yang didapati, and it is committed with further intent such as melakukan penipuan, fraud, dishonesty or other crimes, the penalties are even heavier, rising to 150,000 in fines, imprisonment up to 10 years or both. This tough stance reflects Malaysia's intolerance of hacking and highlight its commitment to cyber security. Ada satu kes yang boleh saya kongsikan bagaimana the possibility ataupun kebarangkalian penyalahgunaan ataupun mismanagement of data could have led to serious cyber crimes. In FP Stencil Sendirian Berhad and Eng Siu Pei, the defendant, a former employee, willingly, intentionally deleted company emails, customer lists, and critical business documents, while also transferring files to USB drive without authorization and withholding confidential data after resignation. This is after the defendant has left the company. So this kind of mismanagement and misuse of sensitive information illustrates how weak controls ataupun kegagalan untuk melindungi data pribadi and business data can give rise to cyber crimes. The deletion and unauthorized transfer of data not only
disrupted business operations, but also fell within the scope of the Computer Crimes 1997 and the Penal Code. Seterusnya dia Ajeng. Dan yang kedua adalah melibatkan law for phishing in Malaysia. So when it comes to phishing, Malaysia doesn't have a law that calls it out directly. Instead, it is covered under Section 416 of the Penal Code, which deals with cheating by impersonation. Basically, if someone pretends to be another person with the intent to cheat, they face up to 5 years in jail, a fine, or both. On top of that, Computer Crimes Act 1997 makes it a crime to gain unauthorized access with the intent to commit fraud. This is very serious. It carries penalties of up to 10 years imprisonment and 150,000 in fines. So then there's the Communications and Multimedia Act 1998, which criminalizes using network facilities to send deceptive or fraudulent messages like scam emails or fake text. In practice, phishing sits alongside other common cyber crimes like identity theft, online scams, and ransomware attacks. Think of maybe fake websites that trick you into entering your bank details, or emails that impersonate your service provider. Ransomware is another nasty one. Hackers lock you out of your own data and demand payment to let you back in. So all these cyber crimes, which could have been caused by mismanagement of personal data, are not small issues. They don't just hurt individuals; they disrupt businesses. They cause damaged reputations. And broke trust in digital platforms. So that's why Malaysia has recently updated its penal code in 2024 to better address cyber crimes. The reforms suggested tougher penalties, expanded the legal definitions of cybercrime to cover new and emerging threats, strengthened digital evidence protocols for law enforcement, and improved protection for victims. So in conclusion, while Malaysia's PDPA 2010 and Indonesia's PDP Law 2022, they both create criminal offences to protect personal data. The real challenge lies in how these sanctions are enforced. So the law imposes hefty penalties. They could range from imprisonment to multi-million fines, but poor data management continues to increase into offenses like hacking, phishing, and identity theft under laws, such as Computer Crimes Act, Penal Code, and CMA that I have explained earlier. Now, weak compliance culture in the private sector, kadang-kadang kita sebagai the citizen, we have very poor awareness on data privacy and data protection that could have weakened the effectiveness of the law. And of course, antara perkara yang menggagalkan keberkesanan undang-undang hukum perlindungan data pribadi adalah what we call as evidentiary difficulties in proving cyber crimes, because disebabkan oleh kesalahan ini yang berlaku online dan melibatkan ramai entiti menggunakan teknologi yang kompleks, proving cyber crimes undermine the deterrent value of criminal sanctions. Selalunya breaches are seen as only regulatory requirements than serious crimes. For example, di Ajeng, sekiranya syarikat mempunyai syarikat yang besar mempunyai kemampuan yang tinggi untuk membayar sahaja denda yang dikenakan sekiranya berlaku pelanggaran data pribadi. Ini akan melemahkan lagi kesan hukum pidana yang kita mahukan, allowing offenders to escape with fines or settlements rather than custodial sentences. So unless we strengthen investigative capacity, untuk memastikan keberkesanan
hukum perlindungan data pribadi. I take it as an ecosystem. It is not just about what we wrote in the law. Okay, we have to strengthen investigative capacity, meaning data protection officials must be equipped with the technical infrastructure and knowledge. We need to have a better infrastructure. We need to have data. We need to invest in data security more, and apply criminal provisions consistently. Treat data misuse as a true crime against both individuals and society. The criminal sanctions risk becoming symbolic rather than something that we can hope to resolve the problem of data breaches these days. To move forward, fokus kita hendaklah terarah kepada building a culture of accountability, where misuse of personal data is not just a breach of compliance. Dia melibatkan tanggungjawab daripada semua pihak untuk memastikan kita menggunakan tools or instruments yang ada untuk membolehkan data pribadi kita dijaga dan diuruskan dengan sempurna dan mematuhi segala obligasi-obligasi ataupun hukum-hukum di bawah undang-undang ataupun hukum perlindungan data pribadi. Dan sekiranya berlaku kesalahan ataupun pelanggaran data pribadi, it must be a punishable crime with real consequences. Saya kira itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss atas materi pada hari ini yang sangat luar biasa ya. Tentunya akan menjadi pembaharuan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja saya buka sesi pertanyaan ya Miss Nurus. Untuk penanya bagi mahasiswa-mahasiswi kami yang ingin menanyakan tentang materi kita pada hari ini, dipersilahkan. Boleh unjuk tangan di layar. Siapa? Oke, satu Pak Arifin, kemudian lagi. Ada lagi? Oke, langsung saja Pak Arifin. Oh, Karina. Dua, lain. Oke, dua dulu kita buka untuk sesi pertama. Kami persilahkan kepada Pak Arifin untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih Bu Vivi. Selamat siang Cikgu. Assalamualaikum Cikgu. Ini izin bertanya. Jadi bagaimana cara melindungi data pribadi kita? Sementara kan negara kita kan punya data kita nih, Cikgu. Jadi kadang-kadang ada oknum pejabat yang menjual data pribadi kita gitu. Contoh kasus nih sekarang banyak scammer-scammer dari Kamboja yang bisa menghubungi kita gitu. Padahal kita tidak pernah memberi data kepada mereka gitu. Tapi mereka bisa tahu data kita, tempat lahir kita, bahkan saudara-saudara kita gitu. Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum. Izin Miss, di mute. Terima kasih Saudara Arifin ya. Menarik sekali soalannya. Saya teringat apabila mendengar soalan daripada Saudara Arifin, saya teringat tentang satu artikel yang saya baca pagi tadi. One article from Indonesia which explains on bagaimana sebenarnya keberkesanan undang-undang ataupun hukum perlindungan data pribadi ini hanya akan menjadi satu realiti sekiranya public awareness is there ataupun kita sebagai masyarakat maklum berkenaan dengan hak-hak kita ataupun obligasi-obligasi data controllers yang dinyatakan di bawah undang-undang perlindungan data pribadi. Masalahnya Arifin ialah kerana kita menganggap kita perlu menyerahkan data untuk mendapatkan services online. Meaning, for example, Asri
wanted to use Shopee, right? So you have to give in your personal data. So you are paying your data in order to enjoy the services online. Tetapi kita sebenarnya perlu tahu tentang basic consumer data protection, yang mana sekiranya kita tahu tentang 7 prinsip asas perlindungan data pribadi, banyak perkara yang boleh untuk kita adukan kepada authorized oversight body. For example, in Malaysia, we have data protection, Department of Data Protection, yang boleh untuk kita adukan sekiranya kita mendapati bahawa terdapat perlanggaran data pribadi ataupun data breaches. So Arifin, going back to your question, I would say for us to really get to the bottom of the problem and knowing our rights under the data protection law, and the right channel to complain if let's say kita maklum ataupun kita tahu mengenai mana-mana entiti yang menyalahgunakan data kita, ke mana saluran ataupun ke mana laporan boleh untuk kita lakukan. That is all. Thank you. Oke, Pak Arifin, mau ditanggapin atau ada yang belum mengena di apa ya pemikiran, boleh didiskusikan di sini bersama Miss Nurus. Gini, Miss Nurus, kita kadang-kadang sudah menjaga data pribadi kita gitu kan, tapi ada oknum pejabat nih ya kan, oknum pejabat yang sengaja menjual data kita, gitu. Itu kita kan nggak tahu nih bagaimana menuntutnya gitu. Kadang-kadang data kita disalahgunakan gitu, mengatasnamakan kita gitu kan, apalagi kalau saudara-saudara mengatasnamakan ini, Arifin nih tolong transfer dulu uang sekian gitu. Kadang-kadang yang tidak paham tentang hukum gitu, kadang-kadang mereka yakin bahwa itu saya gitu. Makasih Miss. Saya tetap dengan pendapat saya yang mana we have to start small. We have to first understand that any processing of personal data, it has to be consented. Dia perlulah mendapat izin daripada kita untuk diproses ataupun digunakan. But today it's a huge challenge because I think one of the most challenging part about data protection would be kita tidak tahu ke mana data kita pergi. Right? We don't know. We just sign up. We just, I want to use Shopee, so I just sign up. I want to use Lazada. I want to buy food online, so I have to sign up and I have to give my personal information. This is what Warren and Brandeis emphasize on the right to privacy. Right to privacy meaning our right to be left alone. Dia perlu, itu adalah cabaran kita against technological advancement, tapi tak bermakna tiada apa yang boleh dilakukan. It doesn't have to stop there. That's why I said I think even the General Data Protection Regulation, salah satu hukum perlindungan data pribadi yang terbesar dan terbaik setakat ini di Eropah kan, bermula dengan kesedaran masyarakat yang tinggi berkenaan dengan pelanggaran data pribadi, berkenaan dengan how they want their data to be processed, how big companies can process their data. It started with that. It started with dialogue and conversation like this, like we are having right now, in order to say to you that no, our data should be processed this way. They should have received our consent. Apa sahaja yang melibatkan data kita perlu mendapat izin dan kebenaran daripada kita. Jadi, Arifin, that's why I mentioned towards the end of my talk earlier, data protection, effectiveness of data protection is an ecosystem. Dia melibatkan semua pihak. Untuk kita berlawan dengan teknologi besar memang tidak boleh. We cannot know how or where our data goes, but we can do our part.
right? Like be careful on sharing our information online. Be careful on whatever that you sign at your office. Be careful with, don't freely give your consent whenever your employers want to use your data. It could be as simple as that, actually. And public awareness about data protection is a huge thing. You cannot imagine how it is a synergy between the society and the data protection regulators or oversight body. You know, Arifin, untuk saya memberikan jawapan yang tepat bagaimana untuk kita terselamat daripada perkara ini atau masalah ini, tak mungkin boleh saya berikan kepada anda kerana I also don't know how. We are battling against all the mega tech companies with very advanced technology. I don't even know who process my data, right? But I can definitely know now that whatever that I sign up myself to, I have to consent to it. I have to make sure that at least the service providers, they have security systems to make sure that my data is handled properly. That is my answer. I hope it answers your question. Thank you, Miss, atas jawabannya. One question. Yes. Oke. One question, Miss. Oke, sebentar ya Pak Jepri, kita ke penanya kedua ya. Nanti Pak Jepri ke penanya ketiga ya. Oke. Lanjut kita berikan kesempatan kepada Karina ya. Karina bisa didengar? Karina. Bu. Oke. Sudah bisa didengar Karina? Ya, Bu. Oke, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss. First of all, let me introduce myself. I am Karina Putri Marani, and I'm a student of the second semester in Faculty of Law, Royal University. So I have a question for you. How can criminal law protect victims when their faces are manipulated into pornographic videos using deepfake technology without consent? Thank you. Come again, Karina? Sorry, I didn't get your question. How can criminal law protect victims when their faces are manipulated into pornographic videos using deepfake technology without consent? Okay. I think it goes beyond data protection already, your question, Karina. Thank you for your question. And I have highlighted this actually. Criminal prosecutions requires proving both the actus reus and mens rea when we want to prosecute any data breaches, any data infringement, right? But it is also a proven problem when it comes to deepfake. When AI is concerned, when someone manipulated your face and it misused your information. And as for now, I think there have been a lot of developments in the world where deepfakes are concerned, yang mana sebenarnya it's a sad truth that law would not be able to give you the remedies. Undang-undang ataupun hukum tidak boleh untuk menyelesaikan masalah deepfake kerana ada beberapa features ataupun features of AI that traditional laws are not able to encapsulate. So that's why sekarang ini terdapat pergerakan di seluruh dunia termasuk negara-negara besar seperti EU dan US untuk meningkatkan compliance requirements ataupun audit trails yang embedding privacy by design, meaning they are emphasizing on regulatory technology sebagai salah satu cara untuk overcome the issue of deepfakes. We have seen a lot of failures in using traditional laws to give remedies or appropriate avenues to the victims. But moving forward, the responsibility lies more on
the service providers ataupun platform providers in making sure that security of their systems or of their platforms are well taken care of. Dan ini termasuklah dengan penggunaan beberapa technological instruments. So if you ask me, Karina, from the legal perspective, we are a bit lagged behind. There are a lot of adjustments that you have to do in order to better regulate deepfake. But again, regulating cyber crimes augmented by advanced technology, it is the responsibility of many stakeholders. And if law fails, then there are other avenues that we could use in order to overcome the problem. Thank you. Oke, gimana Karina? Karina? Bisa diterima? Atau ada hal yang ingin didiskusikan kembali? Cukup, Bu. Oke, thank you. Kembali ke Pak Jepri ya. Pak Jepri mana Pak Jepri? Ya, siap. Oke, dipersilahkan Pak. Oke, selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, Pak Jeffrey. Sehat selalu. Perkenalkan, saya Ahmad Jeffrey, mahasiswa hukum dari Universitas Royal. Saya ingin menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama, belakangan ini kita mendengar yang beredar di masyarakat dengan isu bahwasannya ada pertukaran data pribadi warga Indonesia kepada negara Amerika. Nah, ini hari ini kan masyarakat Indonesia ini mendengar negeri paman Cam ini kan sepertinya heboh dan viral nih kan. Untuk apa nih data pribadi warga Indonesia yang hari ini ditukar oleh pemerintah Indonesia ke Amerika? Itu menjadi polemik di masyarakat tentang hal itu gitu. Padahal sepengetahuan saya itu kan pertukaran antar perdagangan internasional sebenarnya. Bahkan tanpa kita sadari, hari ini pun juga kita sudah menukarkan data pribadi kita seperti online shop, TikTok, ya kan, Facebook. Nah, jadi bagaimana menurut Cikgu tentang penjelasan hal polemik yang terjadi hari ini tentang pertukaran data itu kepada negara Amerika? Yang kedua, di Indonesia ini ada yang namanya lembaga Komisi Pemilihan Umum atau Badan Pengawas Pemilu untuk menangani masalah pemilu di Indonesia. Nah, badan lembaga KPU itu, mereka itu memiliki data pribadi dari setiap warga. Bahkan mereka memiliki nomor induk kependudukan gitu. Nah, ini hal-hal ini ketika akan menjelang pemilu, ini sering nih data ini bocor kepada lembaga yang bukan harusnya mempunyai legalitas untuk itu gitu. Adanya pencurian data atau juga pihak lembaga itu memberikan data itu kepada oknum gitu. Nah, jadi bagaimana menurut Miss tentang hukum apabila ini terjadinya kebocoran data yang diberikan kepada pihak yang bukan menjadi legalitas bagi mereka? Thank you, Miss. Itu saja. Mohon penjelasannya dengan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu aja, Miss. Oke, thank you. Terima kasih. Saya cuba, Pak Jeffrey ya. Untuk soalan yang pertama, buatkan tukaran data pribadi ke United States ataupun US. Ini adalah juga perkara yang sekiranya kita baca di dalam jurnal-jurnal artikel dari Indonesia sendiri yang mengambil maklum tentang perkara ini. And one of the articles yang saya baca baru-baru ini menegaskan tentang kepentingan international cooperation yang mana di bawah artikel 57
Law Number 27 of the Indonesian Data Protection Law emphasizes on meletakkan obligasi tentang bagaimana standard perlindungan data pribadi yang Indonesia pakai hendaklah digunakan di mana-mana negara yang mana data processing berlaku melibatkan warga Indonesia. Dan saya kira ini adalah satu peruntukan yang diinspirasikan oleh General Data Protection Regulation yang mana perlunya ada konsortium of jurisdictions ataupun negara-negara yang bersetuju untuk menjalankan satu kolaborasi dan kerjasama bagi menetapkan standard perlindungan data pribadi dan meletakkan kawalan tentang bagaimana pertukaran data pribadi tidak boleh dilakukan sama sekali. Dan ini adalah satu orang kata pembangunan ataupun development of law yang sangat sihat. Tetapi of course when we talk about international cooperation, ini adalah satu proses yang berterusan kerana data protection ataupun hukum perlindungan data pribadi di setiap negara adalah berbeza mengikut demografik dan budaya kita. Jadi itu adalah satu perkara yang perlu untuk kita selaraskan. Ya, mekanisme itu adalah satu mekanisme yang bagus, tetapi soalan yang paling penting sekali untuk kita tanya ialah bagaimana international cooperation boleh untuk accommodate negara, semua negara. Itu soalan pertama. Soalan kedua berkenaan dengan an oversight body yang mempunyai data milik warga Indonesia yang menyebabkan berlakunya kecurian data ataupun perkongsian data dengan mana-mana badan yang tidak diautoriskan untuk mengakses data tersebut. This is also an interesting question. Tapi soalan saya yang pertama adalah anda perlu untuk memastikan yang badan ini tidak mempunyai, how do I say this? There's a national implementation ataupun kebenaran daripada pihak kerajaan untuk sesetengah badan, terutamanya government agency, mempunyai satu program perkongsian data bagi memudahkan beberapa perkara. So it is allowed to share data from one agency to another, especially when it comes to health matters. Tetapi sekiranya data itu dikongsi kepada badan-badan yang tidak sepatutnya, dan ini adalah saya kira kesalahan yang outright di bawah Law Number 27. Jadi soalan sebenarnya saya kurang faham apa yang Pak Jeffrey wanted from me to address. If it is an offence, yes, it is an offence. But the next question would be, once kita mengakui that itu adalah satu kesalahan, apakah perkara yang boleh dilakukan adalah perkara kedua. Jadi Indonesia, as compared to Malaysia, Law Number 27 was just enacted in 2022. Okay, di Malaysia, hukum perlindungan data pribadi telah ada daripada tahun 2010, for a while already. Maka, an oversight body ataupun satu badan khusus untuk melibatkan perlindungan data pribadi di Malaysia sudah pun kukuh. Tapi saya maklum di Indonesia, the Data Protection Commissioner ataupun Data Protection Body handling and oversight body handling data protection breaches masih lagi baru dan masih lagi sedang cuba untuk membangunkan infrastruktur yang bertepatan untuk mengawal segala salah laku di bawah Law Number 27. Jadi, Jeffrey, if I may, perlindungan data pribadi ini adalah satu proses, a continuous process. Right now, it is a healthy environment already. Kenapa saya cakap begini? Kerana masyarakat sama ada di Indonesia ataupun di Malaysia, we are already aware. Kita maklum berkenaan dengan hak kita, kita sudah takut untuk sesuka hati berkongsi data kita dan kita marah
sekiranya data kita dikongsi oleh sesiapa sahaja sekalipun majikan kepada pihak-pihak yang tidak berkaitan. Jadi, it is a healthy movement, but again, all the stakeholders have to play their role. In your case, an oversight body has to be equipped with the right infrastructure and knowledge on the side of the personnel in order to address data protection issues. Kerana pelanggaran data pribadi ini adalah satu isu yang bukan sahaja merupakan kesalahan sosial, tetapi ia adalah satu kesalahan kompleks yang melibatkan technical dan teknologi. Jadi Jeffrey, sekalipun di pihak penguatkuasa ataupun di oversight body, sekiranya mereka tidak tahu bagaimana ataupun apakah yang dimaksudkan dengan data breaches ataupun how do we trace the offence, then data protection law will remain unenforced. Jadi I don't really have a concrete answer to that. If you ask me whether it is an offence, you have to check back. Anda perlu memeriksa semula sama ada badan itu mempunyai kuasa ataupun tidak untuk berkongsi data dengan badan-badan lain dan tidak termaktub di bawah program-program kerajaan yang membenarkan perkongsian data. Dan kedua ialah what are the roles of your oversight body when data protection is concerned in Indonesia? Itu adalah jawapan saya. Oke, thank you Miss. Terima kasih Pak Jepri. Gimana? Ada yang mau ditanggapin? Cukup. Mungkin Oke. cuman satu, pertanyaan saya yang kedua tadi, Miss. Itu kan tentang data penduduk yang untuk digunakan untuk mendata pemilih yang akan memilih dalam pemilihan umum seperti presiden, pemilihan wakil pemerintah daerah dan sebagainya. Karena sistem pemilu yang ada di Indonesia hari ini masih dengan cara pendataan dari data pribadi masyarakat atau warganya. Mungkin ada perbedaan dari teknis kerja di Malaysia dan Indonesia tentang panitia pemilu yang ada di Malaysia ataupun Indonesia. Mungkin ke depan cara teknis untuk lembaga pemilu ini agar lebih baik lagi tentang menjaga data pribadi dari setiap warga. Karena kita mendapati itu pernah data-data pribadi itu terbuka dengan telanjang, bisa dilihat oleh lembaga yang bukan memiliki legalitas itu gitu. Baik, itu saja cukup. Terima kasih. Cikgu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin pertanyaannya sangat menarik sekali ya, Miss ya. Akan saya tambahkan sedikit mungkin selaku moderator untuk memperlurus sedikit barangkali Miss agak bagaimana ya problematika yang ada di Indonesia dengan Malaysia ini agak berbeda. Sementara yang saya tangkap tadi untuk hukum di Malaysia itu sama-sama kita ketahui hukum Malaysia itu menggunakan common law, sementara Indonesia kita kan civil law gitu ya, Miss ya. Nah, untuk melanjutkan pertanyaan dari Jepri tadi, di Indonesia kasus ini sangat krusial, Miss. Kenapa? Semarak adanya pemilihan-pemilihan para petinggi-petinggi di Indonesia, yaitu tadi disebutkan oleh saudara Jeffrey tadi, adanya kebocoran data pribadi, ya kan? Yang mana memang kita perlu pembaharuan. Kalau dalam hal ini yang saya tangkap tadi dari Malaysia, kalau Malaysia sudah mempunyai suatu lembaga khusus yang menangani bagaimana ketika terjadinya adanya kebocoran data pribadi khusus dari person ataupun para instansi yang berhak untuk menindaklanjuti bagaimana masalah tersebut untuk diselesaikan. Sementara Indonesia ini masih mempunyai undang-undang yang namanya itu PDP ya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu nomor 27 tahun 2022 ya, Miss ya. Nah, ini akan menjadi pembaharuan kenapa yang sangat menarik
belum ada spesifikasi khusus untuk Indonesia lembaga yang akan menindaklanjuti ketika seseorang ataupun person bermasalah tentang data pribadi yang tidak diketahui dari person tersebut gitu. Nah, kebanyakan ketika terjadinya pemilihan pejabat petinggi di Indonesia ini gitu ya, akan ada suatu oknum-oknum yang akan membocorkan ataupun menghack data ini yang akan menguntungkan para pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjadi sebuah data keuntungan bagi mereka. Tentunya akan menjadi azas pemanfaatan dari pengambilan data tersebut. Kenapa? Karena tanpa izin dari person tersebut, data itu sudah terbocor dan secara tidak langsung kita telah memilih orang tersebut menjadi pilihan kita. Nah, itu yang terjadi krusial pada saat ini di Indonesia. Maka dalam hal itu juga kita sebagai orang yang akan aktif dalam pembaharuan hukum akan memberikan bagaimana permasalahan-permasalahan ini supaya menjadi ada titik temu pada negara kita sendiri ataupun bagaimana tanggapan negara kita sendiri terhadap permasalahan terjadi di lingkungan sosial ataupun para petinggi-petinggi yang ada di atas. Mungkin untuk meluruskan pertanyaan Pak Jepri, itu yang terjadi Miss di Indonesia, kebocoran-kebocoran itu yang terkadang tidak diterima oleh person-person yang terkait, padahal kita tidak memilih, sementara di data tersebut sudah ada data kita menjadi seorang pemilih oknum tersebut. Nah, demikian. Oke, melanjutkan. Mungkin barangkali di sini belum nggak ada lagi yang mau bertanya, akan saya lanjutkan pertanyaan dari saya moderator, boleh? Boleh. Boleh ya? Silakan. Boleh, Silakan. Miss ya. Nah, ini juga terkait dengan data pribadi kita. Indonesia dengan Malaysia juga mempunyai perjanjian ekstradisi yang kita ketahui 11 perjanjian itu. Yang ingin saya tanyakan dalam hal webinar yang sangat menarik ini, Miss, bagaimana kerjasama antara Malaysia dengan Indonesia tentang perjanjian regional ketika adanya kebocoran menangani kejahatan lintas negara terkait dengan penyalahan data pribadi. Nah, apakah ada suatu lembaga khusus yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dengan Malaysia ini yang sangat spesifik untuk menangani masalah tersebut? Karena ini sangat marak terutama berkaitan dari pertanyaan Saudara Arifin serta Jepri tadi juga ya menanyakan tentang permasalahan data pribadi ini. Nah, kita kan punya perjanjian nih. Jadi nanti kami supaya menjadi perbandingan ataupun pembaharuan itu sangat penting bagi kami di Indonesia ini ingin mengetahui bagaimana detailnya dan spesifiknya. Oke, seperti itu, Miss. Terima kasih. Ada perjanjian, Iya. status perjanjian, begitu. Bagaimana tadi kita sudah memiliki perjanjian ekstradisi tentang penyalahgunaan data pribadi itu, kan gitu kan? Banyak sekarang kejahatan-kejahatan yang terjadi antar lintas negara, mulai dari Indonesia dengan Malaysia. Bagaimana penanganan khusus kerjasama antara Malaysia dengan Indonesia seperti itu, sehingga kita merasa nyaman di sini karena kan telah memiliki perjanjian ekstradisi tersebut gitu. Kalau saya boleh komen, saudari moderator Asri, saya rasa setahu saya perjanjian kerjasama regional antara Indonesia dengan Malaysia lebih terarah kepada pembangunan instrumen ataupun technological tools to address the issue of data protection breaches. Data breaches, cross border data breaches. Kerana ini adalah satu perkara yang menjadi satu saya kira sangat serius yang melibatkan dua negara. Kalau saya tak salah lah, the focus would be on the right tools to use. Kerana contoh kes yang saudari Asri dan saudara Jeffrey kongsikan sebentar tadi berkenaan dengan kebocoran maklumat. I think kalau tak silap saya di Malaysia, the comparable institution would be our election commission, betul? Yang digunakan satu badan untuk mengawal selia pemilihan kerajaan yang seterusnya, kan? Now, I want to share you I think a sad information that even though the PDPA in Malaysia has been around since 2010,
recent leaks in 2023 involves election commission data. Maksudnya, walaupun Malaysia mempunyai satu badan khusus untuk menangani isu kebocoran maklumat ataupun pelanggaran data peribadi, kami masih lagi struggling to address the issue. And the right way ataupun the way forward would be to tamper-proof the system in a way that we are leveraging technology instead of we are trying to revamp the entire legal framework. Kerana jika anda rujuk semula Law Number 27 di Indonesia, kebanyakan peruntukan-peruntukan Law Number 27 ini telah pun mengambil peruntukan-peruntukan penting daripada European Union General Data Protection Regulation. Segala-galanya telah ada. Isunya sekarang ialah implementation. Dan kenapa implementation ataupun penguatkuasaan hukum ini tidak boleh dilakukan dengan baik adalah kerana our level of knowledge. Kerana, Asri, going back to what I proposed earlier, that overcoming ataupun combating the issue of data breaches is it takes the whole ecosystem, ialah kerana sekiranya sekalipun kita mempunyai satu badan khusus untuk menangani masalah pelanggaran data peribadi, sekiranya officer-officer yang berada di bawah badan khusus ini tidak mempunyai kapasiti ataupun resources ataupun infrastruktur yang sempurna, tidak ada apa yang boleh untuk kita lakukan. So that's why most regional collaboration focuses on the best way to regulate this issue internally by optimizing advanced technology like AI and blockchain. For example, the transfer of sensitive information via distributed ledger ataupun blockchain, sekiranya anda pernah dengar, adalah proven to be safer. So we are looking into that trend as compared to trying to, make amendments to our law. Jadi, to answer your question, Astri, I would say regional collaboration between Indonesia and Malaysia had or would have focused on leveraging technology as tools and instruments for data security. You are muted, Nasri. Oke, sorry. Oke, thank you, Miss, untuk segala tanggapan serta ilmu yang saat ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian akan dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Ada yang mau bertanya kembali? Di dalam Zoom ini juga bergabung para ibu dosen Fakultas Hukum di Universitas Royal ini ya, Miss ya. Ada Bapak Julpan Hartono, kemudian siapa lagi? Iya, ada Ibu Baby. Gimana, Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Tidak? Yang lain, mahasiswa-mahasiswi kami yang pada hari ini sangat antusias menunggu kemarin ya kan, webinar kita yang sangat kita tunggu oleh pemateri kita yang sangat luar biasa. Katanya di dalam Zoom ini juga ada bergabung Profesor apa ya, Miss ya? Tadi ya. Profesor Erwin, saya tak benarkan dia bertanya soalan, saya takut. Boleh disapa? You're not... Prof, izin Prof. No, Prof. Thank you. Hello. Prof Saya Irwin. telah Irwin ya? berjanji yang mulut saya tidak akan terbuka. Tentunya kami sangat menunggu materi-materi yang sangat luar biasa ini dari pemateri-pemateri kita dari seberang ya kan, yang akan menjadi pembaharuan juga bagi kami di Indonesia. Salam kenal Prof, saya Vivi, dosen Fakultas Hukum di Universitas Royal, Prof. Oke,
Prof, ada mau menanggapi atau gimana, Prof? Tidak Tidak ada. diizinkan oleh Miss Nurus. Seperti mana yang saya telah jelaskan tadi, saya tidak dibenarkan membuka mulut saya. Mungkin barangkali di kesempatan kita akan lebih banyak ya Prof ya berdiskusi dan berbincang tentang isu-isu permasalahan yang ada di negara kami ini serta di negara Prof ya. Jadi akan menjadi pembaharuan bagi kita semua juga serta perbandingan itu sangat perlu untuk pembaruan hukum yang lebih baik. Bukan begitu Prof ya? Betul. Oke, barangkali izin Miss Nurus, saya kira untuk pemateri untuk para webinar hari ini, peserta webinar sudah cukup untuk pertanyaan. Kemudian akan saya serahkanlah kembali kepada MC ya kan. Ucapan terakhir dari saya serta para sivitas akademik Universitas Royal mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Miss Nurus atas materi serta ilmu pada pagi hari ini sampai berakhirnya di hari ini juga ya kan materi yang sangat luar biasa yang akan menjadi ilmu serta perbandingan ataupun pembaharuan bagi kami di sini. Tentunya kita tidak bosan-bosan untuk sekali lagi menggali ilmu lebih dalam untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ya kan. Maka dari itu kami sangat berharap nantinya mungkin akan ditindaklanjuti dari tim KUI yang akan melanjutkan bagaimana kerjasama kita dari program studi hukum Universitas Royal kepada Faculty of Law dari UiTM Malaysia ya, Miss ya. Akan ada waktu dan kesempatan barangkali nanti kita akan berjumpa baik itu mungkin di sana ataupun di sini yang akan nanti diinformasikan dari pihak Sivitas Akademik. Oke, dari saya terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Miss Nurus. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran serta kehidupan yang barokah ya Miss ya. Dan kepada para mahasiswa-mahasiswi kami, saya ucapkan terima kasih banyak atas antusias pada hari ini yang turut serta mengikuti Zoom pada hari ini mulai dari awal hingga akhir. Ini menjadi bukti bahwasanya mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Royal ini sangat kooperatif dan sangat antusias, Miss, untuk menerima ilmu-ilmu baik dari dalam ataupun dari luar. Gitu ya, Miss ya. Saya apresiasi untuk kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi kami. Terima kasih. Oke, saya kembalikan saya sebagai moderator Asri Vivianti Sinoret SHMH. Mohon undur diri, Miss. Saya kembalikan kepada Kak Diajeng. Dipersilahkan, Kak. Terima kasih, Asri. Oke, Miss. Yeah, Sama-sama. yeah, thank you so much, Miss Nurus and Miss Vivi. Such an insightful discussion. Okay, ladies and gentlemen, now we are moving forward to our next session in this webinar. Before we finish today's webinar, I would like to take a moment to present a certificate to our keynote speaker. Please allow us to share screen for a moment. All right, we are pleased to present this certificate to Ms. Nurul Sakinatul Fikriyah Muhammad Syiputra as a token of appreciation for her valuable contribution to today's webinar. Excuse me, Ms. Nurus, this is an A certificate from Royal University for you as a speaker. After this webinar is over, our LO will be sent it to you. Thank you. Yeah, our pleasure, Ms. Nurus. Yes. Sebelum masuk sesi dokumentasi, kind reminder untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa yang hadir pada webinar hari ini untuk jangan lupa mengisi form absensi yang nantinya akan dikirim di room chat di Zoom meeting ini. Alright, ladies and gentlemen, before we officially close today's session, I would like to take a group photo for documentation. Bapak, Ibu, dan all participants, please turn on your cameras. Baik, kita akan mulai ambil dokumentasi dari slide pertama. Tolong dihidupkan kameranya dan give me your best smile. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Alright, wait a minute. Wait a minute. Oke, next slide kedua.
Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, wait a second. Izin Kak Diajeng mungkin untuk para peserta Zoom pada hari ini boleh mengangkat tangannya untuk foto dokumentasi sekali lagi. Oke, baik. Kita ulang, Bapak Ibu dan seluruh partisipan, tolong diangkat tangannya membentuk huruf U seperti ini. This is symbol for Royal University, Miss Nurus. Like this. Iya, unggul. Our like semboyan or yel-yel. Yes. Oke, kita ulang dari slide pertama. Pada hitungan ketiga, Bapak Ibu, 1, 2, 3. Oke, wait a minute. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Wait a second. Oke, last slide. Slide ketiga. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Oke, kita sudah selesai untuk sesi dokumentasinya. Wait, I will change my layout of Zoom meeting first. Ya, jadi Bapak, Ibu, dan seluruh partisipan pada webinar hari ini, kita sudah selesai untuk sesi dokumentasinya. Dan kami informasikan kembali bahwa link absen sudah dikirim di room chat di Zoom meeting. Tolong jangan lupa untuk mengisi form absensi untuk webinar hari ini. Baik, ladies and gentlemen, we have now come to the end of our webinar. Thank you very much to our speaker, Ms. Nurul Sakinatul Fikriyah Muhammad Syed Putra, for great and helpful presentation. And also thanks to Prof. Dr. Irwin that have taken the time to attend this webinar. We also thanks to all participants for joining and staying with us until the end. I am sorry if there were any mistake or inconvenience during this webinar. I hope you enjoyed this session and found it useful. See you in the next time. And finally, I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you so much, everyone. Thank you, Miss Nurus. Thank you. Terus. Thank you, Miss Nurul. Miss. Thank you, Thank you, And Professor Prof. Irwin. Bisa link merokok ya. Sudah bisa merokok nih. Belum Pak Jepri ya, belum selesai. Orang kui masih ada di dalam. Oke, Oke. Mem Siap, Citra, siap. Siap, dosen. Saya Bu Vivi. how are you today? Fine, thank you. How about you? Thank you so much. Bapak Ibu, untuk sertifikat nanti akan diberikan langsung dari pihak kui yang akan memberikan nanti kepada Bapak Ibu semua. Bukan begitu, Mem? Cukup. Kerja. Dari Prodi langsung, Bu Vivi. Oh iya, nanti kami koordinasi. Oke, Siap. mungkin Makasih. terakhir udah Ini, kita Bu akhiri, Vivi, Mem. ini Kak Diajeng, Pak Bayu, kenapa tidak ada suara Pak Bayu? Saya sangat menantikan suara Pak Bayu dari tadi, tapi tidak ada saya lihat ya. dari tadinya aku angkat tangan Justru Ibu Pak ini. Jepri nih yang sangat-sangat antusias. KPU digilas Oh. untuk di Malaysia. Dari tadinya aku sudah angkat tangan, aku komen mau tanya Gak dong. ada, saya lihat Bapak angkat tangan. Bapak tidak menyalakan di room ini, jadi saya tidak melihat. Boleh angkat Ada tangan, angkat tadi. Di komen juga ada, Bu. Cuman udahlah itu nggak apa-apa lah, lagi Aduh, nyetir juga. nantilah kita bawa ke Malaysia langsung aja lah. Gak usah jum-jum gini ya kan. Biar Siap, enak orang siap. itu jawabnya.
Serasa di Eropa perasaanku Bu di room ini Bu. Iya, jadi sangat luar biasa ya antusias ya Bapak Ibu ini menunjukkan bahwasanya kita salah satu yang bekerja sama dengan luar negeri dan Bapak Ibu juga jangan lupa turut serta membantu untuk membawa mahasiswa ke program studi hukum Universitas Royal. Ya kan, Pak Bayu? Ya siap Bu, siap. Iya, ini baru semester